respect Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secondly, a man came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and bought a piece of gold the size of an egg and asked, O Rasul of Allah, I have found this piece of gold and I give it as charity in Allah's path. Apart from this, I have nothing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turned away from him, but the man was persistent and repeated his offer twice, thrice. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took the gold from him and threw it so hard that had it struck him, he would have been hurt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there are some people who give all their wealth in Allah's way and then stretch out their hands begging alms from others. We see that in one case, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted all from Abu Bakr radiallahu anhu, and in the other he was displeased. It shows the degree of tawakkul of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw in the two and the difference between them. In this respect, our own elders have set very good examples. Our respected and honored Shah Waliullah rahmatullahi alayhi has in his book described his vision. He writes, One, I asked Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a spiritual question as to what is more virtuous, tawakkul without any means or its opposite. From Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, some spiritual condition emanated towards me, and I found my heart turned away from all means, children, etc. Soon afterwards, this feeling passed away, and I found myself turned towards means, asbab, and my soul turned from all means, depending only on Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, the real rich man is not he who is rich in wealth, but he who is rich in heart. Imam Ghazali rahmatullahi alayhi writes, tawakkul has 3 degrees. The first degree may be likened to a person having to appear in court. He appoints a clever, experienced lawyer to fight on his behalf and depends on the lawyer to do everything for him. This type of tawakkul soon passes and does not serve at all times. The second degree is higher in rank than the first. It may be likened to a small child's relationship with his mother. Such a child depends on her for everything, and whenever any problem arises, he then calls to her. It was to these 2 degrees that Sa'al referred when he was asked, what is the lowest degree of tawakkul? To this he replied, to do away with all hope. And when the questioner asked for the middle degree, he replied, to forego your right. When asked what is the highest degree, he replied, only such people can understand the 3rd degree who had already attained to the 2nd stage. Imam Ghazali rahmatullahi alayhi wrote, the highest degree of tawakkul is to become like the corpse under the hands of the person who washes it before burial. Such a corpse makes no movement of its own. When one relationship with Allah reaches this stage, it does not even become necessary to beg anything of Allah, because Allah Himself sees to all one's needs without one having to ask. Just as the person performing ghusl of the dead sees the needs of the dead one. At this stage, we have an anomaly, which is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself always prepared his means, asbab. The answer to this is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chose that for himself because he was the exemplar of this ummah. Had he chosen the 3rd and highest degree of tawakkul, it would have been very hard for this ummah to emulate him. We all know that he was always very considerate, wishing to make matters easy as possible for them. Aisha radiallahu anha reports, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam occasionally did not perform the duha, chas salah, while I did. It is a fact that very often Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, in spite of his great desire to perform certain righteous deeds, occasionally did not do so for fear that it would become obligatory on the ummah. So in fact, Aisha radiallahu anha means that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam did not perform it so diligently with such regularity as she did. It does not mean that he never performed this salah, because it is reported in so many ahadith that he did. However, if he did perform it with regularity, it would have become incumbent on the whole ummah. The same is the case with Tarawih Salah. Here Rasulullah sallallahu alayhi wasallam performed it for a few nights in Ramadan. During this time, the companions became tremendously interested and enthusiastic about it, joining him in large numbers. Then he stopped it and did not come out to lead them. The companions were of the opinion that he must have fallen asleep
and therefore made certain sounds normally used to awaken someone. He came out and said to them, I have seen your movements, and through Allah's grace I have not been neglectful this night. However, let it be known that nothing prevented me from coming out and leading you in prayer, save that I feared it would have become fard upon you. If that happens, you will find it difficult to carry it out properly. And since Rasulullah ﷺ at times intentionally refrained from doing it, which was most virtuous, and instead preferred that which is only permissible, it becomes clear that for Rasulullah ﷺ, the action which he chose is the one in which lay the most reward for him. So in actual fact, the deed which is supported not to be the best as far as reward is concerned is the one in which was the most reward for him. Abdullah bin Umar reports that when he heard that when a person performs salah while sitting down, he receives only half the reward for a salah performed in a standing position. He says, once I went to visit Rasulullah ﷺ and found him performing salah while sitting down. I sat down with my hand on my head, and when Rasulullah ﷺ had finished his salah, he said to me, and what is your trouble, O son of Umar? I replied, O Rasulullah ﷺ, I have heard that the reward for performing salah while sitting is only half of that of a salah while standing. And here I have seen you performing salah sitting down. Rasulullah ﷺ said, what you have heard is indeed true, but note that I am not like you people. The meaning of Rasulullah ﷺ's reply is that it would be half reward for you, but not for me. In other words, Rasulullah ﷺ receives the full reward. The difference between persons does not only exist between Rasulullah ﷺ and his ummah. We see a similar difference between the ulama and the mashayikh of tariqat, i.e. the mystic Sufis, where the rank of the ulama is higher than the mashayikh. According to a hadith, it is stated that when one person presents a gift to another in the presence of others, that gift becomes the joint property of all present there. Once a saintly sheikh was presented with a gift while in the company of others. Someone was from among the audience jokingly reminded him of this hadith, saying, gifts become joint property. The sheikh replied, it was in order to avoid from any form of shirk that for so many days I have exerted myself so diligently. I am not interested in sharing this gift. It is yours. When that man could not lift it, the sheikh sent it with the servant to that person's house. When Imam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi, the great Hanafi jurist, once was presented with a gift in the presence of others, someone also called out, presents become joint property. The Imam replied, that present is not that type that is referred to in the hadith, that he had the gift taken to his home. It is not our intention to discuss the hadith and its meaning here, for this is not the place for it. However, here we see one hadith with two vastly different explanations according to their differences in rank and positions. The ulama have stated that both handle the cases correctly and properly. If for the example, Imam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi had shared the present, it would have become his mazhab to do so, and in that case would have been an ordeal for his followers. The writer of Rose says, it has always been the custom of Anbiya and saints to prepare themselves in these things wherein lies the best benefit and which avoids most disadvantages. But in spite of this, no one should criticize those who prefer abstinence and depend solely on Allah. शेख ने पहले तो तवक्कुल का बयान किया है, तो दो टाइप का तवक्कुल है, तवक्कुल माल असबाब और तवक्कुल बिदून असबाब। तो असबाब ना हो तो तवक्कुल सब करते हैं, लेकिन असबाब हों और फिर तवक्कुल करना ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। आपके पास जॉब है, बिजनेस है और इनकम है, फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई ये रिज़्क़ नहीं दे रहा, अल्लाह रिज़्क़ दे रहे हैं, तो तवज्जो और ध्यान अल्लाह की तरफ हो, बहुत ऊंचा मकाम है। और बग़ैर असबाब की तवक्कुल करना ये तो बड़े ऊंचे लोगों का काम है, अल्लाह वालों का काम है, मशाइख़ का। तो वो जो है उनके अल्लाह पर उसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। तो जो किस्से 70 बयान किए उनमें बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, तो हमें उनकी कॉपी नहीं करने की।
جیسے ابو بکر صدیق بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تبوک کے موقع پر تو حضور نے قبول فرمایا، لیکن وہ دوسرے صحابی اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے اور کہنے لگے یہ سونا میرے پاس اتنا ہی ہے، تو حضور نے ان کے منہ پر مار دیا اور کہا کہ تم سارا لا کے دیتے ہو پھر جا کے بھیک مانگو گے، جاؤ اپنے پاس رکھو، مجھے دیجیے اتنا سارا صدقہ۔ تو حضور نے دیکھا کہ ان میں وہ توکل نہیں جو ابو بکر صدیق میں ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر اخیر میں حضرت سمجھاتے سمجھاتے یہ جو قصہ بیان کیا نا وہ ہدیہ، اصل میں انہوں نے جوائنٹ پراپرٹی ترجمہ کی، غلط ترجمہ ہے، ترجمہ ہونا چاہیے الہدایا مشترکۃ، گفٹس should be shared out among those who are in congregation۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون رشید کی یہاں سے فالودہ آیا بڑھیا سا، اور 2-3 بڑی بڑی اس کے ٹریز آئیں، تو کسی نے کہا حضرت الہدایا مشترکۃ، فرمائے نہیں یہ تو اور چیزوں کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، اور وہ سارا گھر بھیج دیا کہ بچوں کے لیے۔ تو اگر امام ابو یوسف کہتے کہ ہاں ہدایا مشترکۃ ہدیہ گفٹ شوڈ بی شیئرڈ آؤٹ امونگ ایوری ون، تو ایک مذہب بن جاتا، مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ آپ فقیہ تھے، تو فقیہ کا کام مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اور دوسری طرف بیان کیا واقعہ سلطان الاولیاء نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نے نام نہیں لیا ہے، شیخ یونس صاحب نے درس میں بیان کیا تھا کہ حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بہت بڑا ہدیہ آیا، کسی نے کہا حضرت الہدایا مشترکۃ، ہدیہ شیئر کرنا چاہیے، کچھ ہمارا بھی شیئر لاؤ نا اس میں۔ تو آپ نے فرمایا بلکہ تو تنہا خوش طرح تو ہی سارا لے جا، تو حضرت نے وہ سارا ہدیہ اسی کو دے دیا ہے جس نے یہ لفظ کہا تھا۔ تو یہ صوفیوں کی باتیں ہیں، بزرگان دین اللہ والے ہیں، وہ فقہی مسئلہ بیان نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے وہ ٹھیک تھا اور ابو یوسف کا عمل ان کے لیے ٹھیک تھا۔ تو حضرت نے وہ سمجھایا کہ فقیہ میں اور صوفی میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ خیر باقی وہ کتاب پوری ہونے کو آئی ہے، یہ پوری ہو جائے گی، پھر وہ کیا کہتے ہیں شہید کربلا ہے نا، اس کا انگلش ترجمہ میں آپ کو PDF بھیجوں گا، فوٹو کاپی کر کے وہ پڑھ لیں گے پھر پرسوں سے انشاءاللہ۔ وہ کل سے فجر کی نماز 4:40 کو ہے انشاءاللہ، 10 منٹ زیادہ سونے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي، الله حاضري الله ناظري الله معي، الله حاضري الله ناظري الله معي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، معاف فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، امت کو خیر کی طرف متوجہ فرمائیے، صبر شکر رضا تسلیم توکل ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائیے، غفلت والی زندگی ختم فرمائیے، قساوت قلبیہ کو ختم فرمائیے، یا اللہ رجوع الی اللہ نصیب فرمائیے، انابت الی اللہ نصیب فرمائیے، رجوع الی الدین الحق نصیب فرمائیے، یا اللہ تمام ذاکرین کا ذکر قبول فرمائیے، یا اللہ تمام ذاکرین اور ذاکرات کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے، عارفین واصلین کاملین ذاکرین شاغلین اولیاء اللہ المخلصین میں شامل فرمائیے، یا اللہ ہمیشہ پابندی سے ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، پوری امت کو ذکر کرنے والی بنا دیجیے، اللہ پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دیجیے، پوری امت کو نمازی بنا دیجیے، نماز کا شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیے، ہمارے گھروں میں ایک بھی شخص بے نمازی نہ ہو ایسا کر دیجیے، تمام افراد کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی اور سدھارا پیدا فرمائیے، ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے، یا اللہ محرم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، کچھ نیک عمل کرنے ہیں، تلاوت کرنے ہیں، اور حضرات اہل بیت کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام اہل بیت کی قبول پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، یا اللہ اور اس میں جو شیعہ شرارت کرتے ہیں اس سے حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کے تشدد سے، ان کے یا اللہ اس طرح اعلانت کرنے سے اور اس طرح ان کے اوپر اپنے اوپر یا اللہ مار پیٹ کرنے سے، یا اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ کا کام ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، شیطانی حرکتوں سے بچائیے، ماتم سے بچائیے، یا اللہ پوری امت کو اس کی سمجھ عطا فرمائیے، اہل سنت پر خصوصی رحم فرمائیے، اہل رفض اور تشیع کے تغلب سے حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں یہ رافضی قابض ہیں یا اللہ ان کے شر سے وہاں والوں کی حفاظت فرمائیے، پورے عربستان پر رحم فرمائیے، صہیونیوں اور رافضیوں کی ملی بھگت ختم فرمائیے، ان کی اسکیموں کو فیل فرمائیے، ان کی شرارت سے اہل حق اور اہل سنت کو نجات عطا فرمائیے، یا اللہ خصوصاً فلسطین پر رحم فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، ظالم کے ظلم اور بربریت اور تشدد سے نجات عطا فرمائیے، بیچاروں کے لیے آسانیاں فرمائیے، ظالم دندناتا پھر رہا ہے، ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے، نہیں ہے تو ایک ایک ظالم بدماش گنڈے لچے لپنگے خبیث کو چن چن کر ختم فرمائیے، ان کے دماغوں کو معوف فرمائیے، خبیثوں پر اپنا قہر اور غضب اور رجز اور عذاب اور پھٹکار نازل فرمائیے، ان کے آپس میں پھوٹ پھاٹ ڈھاک کر ان کا خاتمہ فرمائیے، اے اللہ انہیں جو اپنی دولت پر غور اپنے ہتھیار پر غرور ہے ان کا غرور توڑ دیجیے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی ہماری دعا بھی قبول فرما لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے طفیل میں قبول فرما لیجیے، پروردگار عالم پوری انسانیت پر رحم فرمائیے، پوری انسانیت کو ظلم اور ستم کے شکنجہ سے نجات عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہمارے اکابر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، شیخ سیف تشریف لا رہے ہیں، فلائٹ میں ہیں، ان کا سفر آسان فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کو یہاں پہنچائیے، ان کو یا اللہ صحت مند اور تندرست رکھیے، اور یا اللہ ہر قسم کی بیماری اور کمپلیکیشن سے حفاظت فرمائیے، ان کے علوم اور فیوز اور مواعظ حسنہ اور نیک دعاؤں سے ہم کو اور تمام اہل برطانیہ کو مستفیض فرمائیے، یا اللہ اور ان کا سایہ ہم پر بعافیت تعدیر قائم فرمائیے، اور یا اللہ ختم بخاری بھی آسان فرمائیے، اور عافیت سے ان کو اپنے گھر واپسی بھی مقدر فرمائیے، یا اللہ ہمارے تمام اکابر کی حفاظت
حفاظت فرمائیے. حضرت مولانا بلال صاحب کے علوم فیوز سے بھی ہم کو مستفیض فرمائیے. محرومین پر رحم فرمائیے. ہمارے حضرات بڑے حضرات شیخ یونس حضرت پیر صاحب سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. ہمارے ماں باپ یا اللہ ہمارے اساتذہ اساتذہ متعلقین صحب والدہ رشتہ دار سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک صالحہ کو بھی ٹھنڈا خوشی کا ذریعہ بنائیے. ہمارے ان چھوٹے چھوٹے تمام اداروں کی حفاظت فرمائیے. ٹوٹی پھوٹی خدمت قبول فرمائیے. خدمت گزاروں کو جزائے خیر عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشراق پڑھ لیں تو